না, সবাই দাঁড়াও, পিছিয়ে আয়ো। এই রোদ্দুরের মধ্যে বইব। মিন্দ বিচ্ছা আমরা আমাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ডেপুটেশন দিতে এসেছি। আমরা আমাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ডেপুটেশন দিতে এসেছি। যে বনমিত্র আছে, আমরা 600 জনের মতন আছি এখানে। আর আমাদের প্রথমে নিয়োগ করা হয়েছিল বনমিত্র বনের রক্ষক হিসাবে। আমরা 20 দিন কাজ করা হচ্ছে, কিন্তু 20 দিনের বেতনও ঠিকমতো পাচ্ছি না। 20 দিনের জায়গায় 30 দিনও কাজ হচ্ছে। হ্যাঁ, বেতনও আমরা 3 মাস ধরে পাচ্ছি না। আমাদের ডেপুটেশনটা হলো আমাদের 30 দিন করা হোক। আমরা সবাই এখানে কর্মরত লোক, তাই আমরা চাইছি যে আমরা 30 দিন করা হোক, বেতন বৃদ্ধি করা হোক। এই আবদার নিয়ে আমরা এসেছি এখানে। বনমিত্রে বনের সংরক্ষণ বলতে যেখানে কাজ, বনের দপ্তরের অধীনে যেগুলো কাজ থাকে এগুলোই আমরা করে থাকি। গাছ রোপণ করা। কতজন কর্মী আছে আপনাদের এখন? আমরা এখানে 600 কর্মী আছে। सारा त्रिपुरानि कैसा प्रत्येक पंचायत खरकसाखा बन मित्र नियोग खालायजाखा बन मित्र 2021 जों नियोग खालायजागो ते नियोग खालामो जों पहिला 15 दिन के बेतन 212 टाका जों बेतन मानो 3180 टाका हारे इनका आबनि परे जों 20 दिन के रिखा 226 टाका 4520 टाका हाइपन जों आबाइसिन संसार चलिया जों जे बन मित्रनि जि सामंगा जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जे कुनु सामंगा जों मा थाङो मायं खायके जों मायं मानि लगी मा थानाय माने मायं যদি মাই गोथों যদি যে কোন জায়গা হাবি जों आबो रखन बय जों आबो मा थाङो इंगा जों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जे कोन जायगा যদি बुफां वाफां तानि तो हंगा जों आरो थाङो कक मा सायो फरेस्ट नि नतयै जे ता तानि आम हाय जों कक मा सावो इंगा आबा हायके जों थांदिनि सिनि बेबाक माने सिनि माने रिक्स जों हायो सिनि थानि कुनो आई कार्ड करे सिनि ड्रेस करे यूनिफॉर्म करे डिपार्टमेन्ट जों सामंखाय जों सिनि थानि प्रूफ करे आबो जों सरकारनि थानि बा डिपार्टमेन्ट थानि जों यूनिफॉर्म रिनांथो ते आबोनि साथि जासिनि बेतन जे जों 20 दिन मान तंमोन ताबुक ते आबो बाय जों संसार चलिया ते 20 दिन बेतन मान फन जों प्रत्येक मास मानिया प्रत्येक मास जों बेतन दिना नंथो आबोन बाय जों दिनै डेपुटेशन दिनो फायो जे 20 दिन जागो जों 30 दिन खान्यांथो रेगुलार बेतन ते सिनि बेतन जों बृद्धि खान्यांथो जों ताबु जे 226 टाका मामोन आबासिन संसार मिलिया बेतन जों गोबां खेरिना नंथो जों आबोन बाय जों दिनै सरकार फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जे बनतब अधिकारी गासे जों दिनै डेपुटेशन दिनो फायो हामबाय। আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে। এদিকে ধরো না, টান দিয়ে ধরো, নিচেলাম দিদি ব্যাস দে এদিকে। আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে। আমাদের দাবি ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। বেতন ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। ডেপুটেশন মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে। ডেপুটেশন মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে।